بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم لوگ کلاس شروع کرتے ہیں اور آج کا کلاس انشاءاللہ مختصر رہے گا. جیسا ہمارا کلاس ہوتا ہے یوزولی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ. آج شاید ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہی ہم لوگ آج کلاس کر پائیں. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں. ہم لوگ پچھلے کلاس میں فعل کر رہے تھے, فعل کا گردان سیکھے تھے جس کو کہتے ہیں ورب کانجوگیشن. ٹھیک ہے, ورب کانجوگیشن. اور اس سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھ چکے تھے کہ عربی گرامر میں جو فعل نظر آتا ہے آپ کو, عربی میں جو فعل آپ کو دکھائی دیتا ہے, وہ فعل کا سٹرکچر 3 طریقے سے ہو سکتا ہے. 3 پاسبلٹی ہے, 3 شکل میں فعل آ سکتا ہے. اور بنیادی جو عرب والے سمجھانے کے لیے کہ فعل کا کتنا شکل ہوتا ہے, وہ فعل کا سیدھا پیٹرن وزن استعمال کرتے ہیں, فا عین لام. ٹھیک ہے, اور اس فعل میں فا کے اوپر فتحہ ہوتا ہے, لام کے اوپر فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فکسڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, شروعاتی جو فارم وزن رہتا ہے, بیس فارم جس کو کہتے ہیں, جو اصل جو روٹ ہے وہ ایسا ہی دکھتا ہے. اب چینجز کہاں ہو سکتا ہے, یا تو کوئی فعل یہ عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ لیٹر میں چینجز تبدیلی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی یہ فتح ہو سکتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے فعل. اس کی مثالیں ہیں خرج, ذهب, جلس, رجع. سب میں کیا ہے, عین کلمہ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, فتحہ ہے. تو یہ کون سا فارم ہو گیا, فعل. عین میں کیا ہے, فتحہ. اور کبھی کبھی فعل یہ ہو سکتا ہے کسرہ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ, جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا فعیلہ, سیکنڈ لیٹر عین کلمہ کیا ہے, کسرہ. تو سمع اس فعل میں کیا ہے, مڈل لیٹر عین کلمہ, سیکنڈ لیٹر سیکنڈ ریڈیکل کسرہ ہے. ٹھیک ہے, فہیمہ اس میں بھی کیا ہے, فہمہ نہیں, فہیمہ عرب والے پڑھتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا, عملہ نہیں پڑھتے, عاملہ پڑھتے ہیں. شریبہ اس نے پیا, تو شربہ نہیں, شریبہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک شکل ہے, فعل, فعیلہ. اور کبھی کبھی پھر اس انداز اس وزن میں بھی آ سکتا ہے جو کہ کیا, دمہ لیتا ہے بیچ والا, اور یہ ایسا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فعولہ کے سٹرکچر وزن میں آ سکتا ہے, ثقولہ, کبورہ, کرومہ. ایسا پھر کم ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اکثر فعلہ ملے گا آپ کو, اور اس کے بعد فعیلہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ فعل کا, اور اس کو یہ فعل کا سٹرکچر سیکھا ہے. کبھی فعلہ تو کبھی فعیلہ تو کبھی فعولہ. جیسے اردو میں کبھی پڑھا, پیڑھا نہیں آتا, پڑھا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھا, لیکن اس نے سنا, سو. اس نے سنا نہیں, تو پڑھا میں پڑھا. ٹھیک ہے, پا پر زبر ہے, لیکن سنا میں سین پر پیش ہے. اردو میں سنا, اس نے سنا, تو اس نے سنا. جیسے پڑھا کو پڑھا پڑھ رہے, اس نے سنا نہیں. تو عرب والے سنا استعمال کرتے ہیں, سنا نہیں. عرب والے پڑھا استعمال کرتے ہیں, پڑھا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو جہاں آ استعمال کرتے ہیں وہاں آ استعمال ہوگا, جہاں ای استعمال کرتے ہیں وہاں ای استعمال ہوگا, جہاں او استعمال کرتے ہیں وہاں او استعمال ہوگا. جیسے اردو میں ہوتا ہے ویسے ہر زبان میں ایسا چیز ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے عربی میں بھی یہ چیز ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو خرجہ خرجہ پڑھتے ہیں, خریجہ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سمیع سمیع پڑھتے ہیں, سمع نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سارا, یہ کیا ہے, یہ بنیادی صیغہ ہے. بنیادی یعنی کہ فرسٹ فارم. یہ کیا ہے, یہ فرسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فعل کا کیا ہے, فرسٹ فارم ہے. ان فرسٹ فارم سے مراد یعنی کہ پہلا صیغہ, پہلا وزن سے مراد کیا ہے, کیا میننگ نکل رہا ہے, وہ نکلا, وہ نکل گیا. ذہبا وہ گیا, جلسا وہ بیٹھا, رجع وہ لوٹا, سمع وہ سنا, اس نے سنا, فہیمہ وہ سمجھ گیا, عملہ اس نے عمل کیا, شریبہ اس نے پیا. تو سب میں کیا ہے, وہ یعنی کہ اس نے. ٹھیک ہے نا, تو جو یہ سب فارم آپ دیکھ رہے اتنا سارا, جو آپ کو یہاں پر 11 فعل نظر آ رہا ہے, افعال 11 افعال نظر آ رہا ہے, تو سب میں یہ کامن چیز کیا ہے, یہ ہی یعنی کہ اس نے, یعنی کہ وہ, اس نے, وہ, سب میں وہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو کرنے والا کون ہے سب کے اندر میں, ہی ہے, وہ ہے. تو یہ پہلا وزن جو عربی کا ہے, پہلا وزن فعل کا, خرجہ ذہبہ, اس کے اندر وہ معنی کیا پایا جاتا ہے, کون کر رہا ہے کام, وہ یعنی وہ مرد, وہ مذکر.
he did it, he went out, he went, he sat, he returned, ठीक है, he heard से फहीमा वो समझा, उसने समझा, उसने अमल किया, उसने पिया, सब में वो या उसने, ठीक है ना। तो ये पहला वजन है, यानी कि थर्ड पर्सन से शुरुआत होता है। अरबी में शुरुआत किससे होता है? थर्ड पर्सन से, गायब से, गायब मुजक्कर। ये सब जो फॉर्म आप देख रहे हैं गायब मुजक्कर है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वजन क्या है? थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, यानी कि गायब मुजक्कर वो। फिर आता है क्या? वो दोनों, वो सब, जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है क्या, जिसको कहते हैं गर्दान। तो पहला वजन, पहला फॉर्म तो मिल गया हमें, पहला जो स्ट्रक्चर है वो तो मिल गया, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर मिल गया, खराजा। मुराद क्या है? वो गायब मुजक्कर, वो निकल गया। अकला, वो खाया, यानी उसने खाया। शरीबा, उसने पिया। कौन पीने का काम कौन कर रहा है? वो फला शख्स, यानी कि ही। कौन कर रहा है? ये हुआ। तो हुआ इसके अंदर में ऑलरेडी क्या है? शामिल है। हुआ इसके अंदर में, इसमें हुआ इसके अंदर में क्या है? मुस्ततिर है, छुपा हुआ, हिडन है। हुआ लगाने की जरूरत नहीं है, हुआ पहले से इसके अंदर में मौजूद है, ठीक है ना। हुआ खराजा, हुआ अकला, हुआ शरीबा, कहने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन यही काफी है। खराजा के अंदर में हुआ है, ठीक है ना। तो खराजा यानी कि वो निकल गया। अकला, वो खाया, यानी कि उसने खाया। शरीबा, ही ड्रैंक, ठीक है, उसने पिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पहला सीगा है, पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फेल का। ये बुनियादी सीगा खराजा, यानी कि वो निकल गया, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि अब वो निकल गया, अब हुमा का माने लाना है हमें, कि वो दोनों निकल गए कहना है। तो कैसे होगा? बस अलिफ बढ़ा देंगे, बस क्या करेंगे? अलिफ बढ़ा देंगे, तो क्या हो गया? खराजा, ठीक है। खराजा से क्या हो गया? खराजा। तो ये माने हो गया क्या? इससे मुराद क्या हो गया? वो दोनों निकल गए, बोथ ऑफ देम वेंट आउट, बोथ ऑफ देम लेफ्ट, ठीक है। खराजा। तो ये अलिफ जो आप देख रहे हैं ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग हुमा, यानी कि अलिफ जो है हुमा का नायब बन करके आया। अलिफ से मुराद क्या है? हुमा है। तो करने वाला अगर कोई कहे कि भाई करने वाला कहाँ है इस फेल में, तुम कहेंगे यही अलिफ तो करने वाला है। करने वाले को क्या बोलते हैं अरबी में? फाइल, कहेंगे ये अलिफ तो फाइल है। तो यहाँ पर फाइल कहाँ है? कोई पूछेगा कि यहाँ पे फाइल कहाँ है, तब यहाँ पे तो अलिफ फाइल है ना, खराजा में अलिफ फाइल है। तो खराजा में फाइल कहाँ गया? इस वाले फेल में कहाँ गया फाइल इसका? क्या कहेंगे? मुस्ततिर है। मुस्ततिर कहेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। मुस्ततिर क्या लफ्ज़ है? याद रखना होगा आपको, मुस्ततिर, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, ठीक है। मुस्ततिर यानी कि हिडन, ठीक है। फाइल यहाँ पे मुस्ततिर है, इसमें खराजा में। अगर आप चाहते हैं जाहिर करना तो आप जाहिर कर सकते हैं मरफू, लेकिन कोई इसम लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वाकई में कहना आपको जैद निकला, हामिद निकला, अली निकला, मोहम्मद निकला, तो आप लाइए, लेकिन इसको एंडिंग क्या होगा? उसका मरफू एंडिंग होगा, ठीक है ना। तो आप जाहिर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खराजा, खराजा ये हो गया। अच्छा, अब कहना है कि वो सब निकल गए, तो क्या करना पड़ेगा? इस खराजा में ही वाव को लगा दिया गया, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये वाव लगा दिया गया। और ये जीम पर फतह हुआ करता था, लेकिन फतह नहीं, अब क्या दम्मा लगा दिया गया इसमें। तो खराजा, खराजा, खराजू, खराजू में अब ये जो वाव जो है, ये वाव निशानी है किसका? हुम का, यानी कि ये वाव जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हुम के बदली में आ रहा है, ठीक है ना। हुम की पहचान है, ये हुम की निशानी है। यानी कि ये वाव क्या है? जमात की निशानी है, जमात यानी कि भीड़, मर्दों के भीड़, मर्दों का भीड़, वो सब निकल गए, ठीक है ना। वो सब, तो वाव से मुराद क्या है? वो सब, ऑल ऑफ देम वेंट आउट, दे ऑल वेंट आउट, दे ऑल लेफ्ट, वो सब निकल गए, ठीक है ना। खराजा वो निकल गया, खराजा वो सब, वो दोनों निकल गए, खराजू वो सब निकल गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या है? मुअन्नस के लिए, यहाँ तक तो मुअन्नस मुज़क्कर हो गया। मुअन्नस के लिए क्या होगा?
यही खराजा में को लिया और इसमें क्या किया, ता ऐड कर दिया। ता के ऊपर क्या है, सुकून। तो क्या पढ़ा जा रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, खराजत। ठीक है, हुआ में, हुआ का सीगा में ता ऐड करने के बाद में ये ता को यहाँ ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये खराजत। वो निकल गई, वो निकल गई। शी लेफ्ट, शी वेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ता है, ता क्या है फिर यहाँ पे, ता क्या है, कोई पूछे कि ता क्या चीज है तो क्या जवाब देंगे हम, व्हाट इज ता हियर, ता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी बताइए। ता जो है ये, Here. हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। ता जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज, किसे, फाइल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ता को क्या कहेंगे, बस साइन ऑफ फेमिनिन है, ये फीमेल की निशानी है, ठीक है ना, लेकिन फाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, फाइल अगर होता तो आप देख रहे हैं ना रेड कलर में इसको हाईलाइट किया जाता, तो हम नहीं कह रहे हैं यही फाइल है, ठीक है ना। हम नहीं कह रहे कि क्या ये फाइल है, बल्कि हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये ता उतानीस है, ता उतानीस, यानी कि ता जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फीमेल को, द ता विच इज रिप्रेजेंटिंग अ फीमेल। ठीक है, क्लियर है ना। तो खरजत, तो फाइल जो है इसमें क्या है, फाइल खरजत में, जैसे खराजा में फाइल मुस्ततिर है, मुस्ततिर होता है, ठीक वैसे खरजत में भी फाइल क्या है, मुस्ततिर है। मीनिंग क्या होगा, वो निकल गई, इसमें क्या था, वो निकल गया। ठीक है, तो वो के लिए कुछ लफ्ज नहीं है या वर्ड नहीं है यहाँ पे, सेम खराजत में वो के लिए कुछ लफ्ज यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा ता क्या है, ता बस निशानी है, करने वाली क्या है, फीमेल है, बस ता निशानी है कि उस खरजत वो निकल गई। अगर फाइल लाना है आपको तो यहाँ पे फाइल लाना होगा, खरजत आयशत, खरजत जैनब, खरजत मरियम, ठीक है ना, यहाँ लाना पड़ेगा आपको फीमेल मुअन्नस, ठीक है ना, तो ये फाइल हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे लाना पड़ता तो वो फाइल हो जाता। लेकिन अगर हम कुछ ला नहीं रहे हैं, अगर हम कुछ यहाँ पे ला नहीं रहे, बस खराजा ऐसे ही आया, तो मीनिंग क्या होगा, वो निकल गया। तो हम कहेंगे कि हुआ जो है इसके अंदर में ऑलरेडी है, ठीक है। सिर्फ खराजत अगर आता है तो हम कहेंगे क्या, वो निकल गई। फाइल कहाँ है, हम कहेंगे फाइल असल में क्या है, हिया, लेकिन वो इसके अंदर में मौजूद है, मुस्ततिर है। तो बोलेगा ता क्या है, ता फाइल है, ता फाइल नहीं, ता बस निशानी है कि करने वाली क्या, फीमेल है, ता फाइल नहीं है, ठीक है ना, ता फाइल नहीं है। ठीक है, ता फाइल अगर होता तो हम फाइल जाहिर नहीं कर सकते, फाइल दो बार अरबी में नहीं आता है, ठीक है ना, फाइल जाहिर करना होता है। तो फाइल जाहिर अगर होगा तो हिडन फाइल मुस्ततिर है इसका मतलब, ठीक है ना। फाइल अगर जाहिर करना होता, फाइल जो है यहाँ पे जाहिर होता है, ठीक है ना, जाहिर होता है, इसका मतलब फाइल, इस फील्ड में फाइल नहीं है कहीं पर, क्योंकि आप फाइल को जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मरफू ला करके। लेकिन इन दोनों में फाइल आपको लाना नहीं होगा, फाइल ऑलरेडी है, अलग से फिर आप फाइल नहीं लिख सकते, ये फाइल और दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार फाइल आएगा, आ गया बस, ठीक है इसमें। अच्छा, वो निकल गई, अब क्या है ना, वो दोनों निकल गई, तो क्या होगा, इसी को लेते हैं और इसी में क्या करते हैं, बस एक अलिफ को बैठा देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अलिफ आ गया, ये फाइल हो गया, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा ता क्या है, ता निशानी है, ता तानीस, साइन ऑफ फेमिनिन, ठीक है। तो खराजता मतलब हो गया वो दोनों निकल गई, तो वो दोनों कहाँ है, कोई कहेगा वो दोनों के लिए कौन सा हर्फ है यहाँ पे, अलिफ, अलिफ इज रिप्रेजेंटिंग कौन, हुमा, खराजता वो दोनों निकल गई, ठीक है ना, वो दोनों निकल गई, ठीक है, क्लियर। खराजता, इस तरीके से आप जो है बाकी फेल भी ऐसे ही आप कर सकते हैं, खराजा खराजा, खराजू खराजत, खराजता, सेम वैसे ही। अकला अकला, वो दोनों, उन दोनों ने खाया, अकलू उन वो सब खाए, अकलत वो खाई, अकलता वो दोनों खाई, ठीक है, समझ गए ना। बाकी सब ऐसे ही भी सेम है, ही ड्रैंक, दे टू ड्रैंक, ऑल ऑफ देम ड्रैंक, मैंने दे ऑल ड्रैंक, शरीबत शी ड्रैंक, शरीबता बोथ ऑफ द वुमेन ड्रैंक, वो दोनों औरतों ने पिया, ठीक है। अच्छा, ये जो फेल है ना, अकाला शरीबा, ठीक है ना, ये फेल के बाद में कुछ आना चाहिए, ये मफरूल आएगा इसके बाद, अभी मफरूल हम लोग किए नहीं, बुक 2 में करेंगे, चलो ठीक है। क्योंकि अकला के बाद एक और वर्ड भी आना चाहिए, फाइल के साथ साथ कुछ आना चाहिए, उन दोनों ने उसने खाया, सवाल पैदा होता क्या खाया,
शरीबा, उसने पिया, सवाल पैदा होता है उसने क्या पिया, ठीक है। तो ये क्या पिया क्या खाया अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बस क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन खाया, किसने पिया, ठीक है ना, कौन निकला, बस ये हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक। अकाला शरीबा वगैरह जो है ये, इसको मफूल की भी जरूरत होती है, मफूल अभी हम लोग किए नहीं, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मफूल अभी किए नहीं, ठीक है, तो खैर आएगा। आपको ऐसे बता दिए कि ये मोहताज होता है किस चीज़ का, अकला शरीबा, ज़रूरत है ऐसे मफूल की भी। तो अभी मफूल का डिस्कशन नहीं कर रहे, बस काम कौन कर रहा है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया खराजा। यहाँ तक आप कोई भी फेल आपको दिया जाएगा आप कर सकते हो। होमवर्क में आपको दिया गया था सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, ठीक है। उसने सजदा किया, उन दोनों ने सजदा किया। अमिला, अमिला, अमिलू, अमिलत, अमिलता, उसने अमल किया, उन दोनों ने अमल किया, उन सब ने अमल किया। इस तरह का आप लोगों ने किया है ना होमवर्क, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो होमवर्क प्लीज जमा कर दीजिए कल तक, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे जो रिमेनिंग जो किसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, अब बाकी जो दमीर को कैसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको अरबी में इस्नाद कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी में, इस्नाद। इस्नाद यानी कि लिंक करना, लिंकिंग, ठीक है, या कनेक्टिंग। इस्नाद कहते हैं किसको, लिंक करने को, कनेक्ट करने को, यानी कि फेल के साथ में दमीर को कैसे जोड़ते हैं, फेल के साथ में दमीर को कैसे जोड़ते हैं। यानी कि खराजा के बाद अलिफ ला दिया, और ये अलिफ एक्चुअली में क्या है, हुमा को, हुमा के बदली मारा, वाव किसके बदली मारा, हम के बदली मारा। ये हम लोग लिंक कर रहे हैं, फेल के साथ में क्या कर रहे हैं, एक दमीर को ला करके क्या कर रहे हैं, एक हर्फ को ला करके लिंक कर रहे हैं, माने जोड़ रहे हैं। अरबी में क्या कहते हैं इसको, इस्नाद कहते हैं, ठीक है ना। ग्रामर में या सर्फ में इसको इस्नाद कहा जाता है। वैसे हदीस के साइंस में, हदीस में इस्नाद का मतलब अलग होता है, जिसको कहते हैं सनद, ठीक है ना, वहाँ इस्नाद का माने अलग होता है। ग्रामर में इस्नाद कहते हैं जिसको उर्दू में हम लोग गर्दान कहते हैं। उर्दू में गर्दान, इंग्लिश में कॉन्जुगेशन, और ग्रामर में इसको क्या कहते हैं, इस्नाद। दमीर को फेल के साथ जोड़ देना, यानी कि फेल और फाइल में, फेल को फाइल के साथ जोड़ना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब सवाल पैदा तो आगे क्या होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, वो निकला, वो दोनों निकले, वो सब निकले, वो निकली, वो दोनों निकली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो सारी औरतें निकली ये कहना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो खराजा तो ऐसे ही क्या वैसे ही, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं हुमा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हुमा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक अलिफ, ठीक है। हुम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाव, यानी कि एक एक हर्फ आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि समझ रहे हैं ना। माने हुमा के बदली में कौन आ रहा है, अलिफ, माने हुमा का नायब बन के आ रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसे। हुम के बदली में कौन आ रहा है, वाव, ठीक है ना। यहाँ भी हुमा के बदली में अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पर हुन्ना के बदली में भी एक हर्फ आएगा, ठीक है ना। हुन्ना के बदली में क्या, एक हर्फ आएगा। तो देखते हैं हम लोग कि वो हुन्ना के बदली में जो हर्फ है वो कौन सा हर्फ है, ठीक है। तो हुन्ना के बदली में क्या हर्फ है यार, ये नून, क्या आया, नून आ गया, ठीक है। क्या आया, नून आ गया। ये नून तो हम कह सकते हैं ये नून रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हुन्ना को। दिस नून स्टैंड्स फॉर हुन्ना, यानी कि नून से मुराद क्या है, औरतों का भीड़, मैंने बहुत सारी औरतें। नून निस्वा क्या कहते हैं इसको, औरतों वाला नून, नून निस्वती, नून निस्वा, ठीक है, औरतों वाला नून। नून जिससे मुराद क्या है, बहुत सारी औरतें। तो ये नून आ जाने से अब क्या तर्जमा होगा, वो सब औरतें निकल गई, वो सब औरतें निकल गई। लेकिन यहाँ चेंज होता है, क्या चेंज होगा, खराजना, ठीक है, खराजना, यहाँ पे चेंज हो, कौन बताएगा क्या चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा, ऐसे पढ़ते हैं क्या इसको, खरजना, हाँ खरजना, ठीक है, खरजना, बहुत अच्छा, खरजना। क्या कर रहे हैं, इसको सुकून कर देते हैं, यहाँ सुकून लगता है, ठीक है, सुकून हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आपको रीजन समझ में आ रहा है। खरजना, जीम के ऊपर में सुकून आ गया। अब तक जो कर रहे थे हम लोग सब में क्या था, आप देख रहे हैं जीम के ऊपर में क्या था, फथा था, फथा फथा, सिर्फ यहाँ पे दम्मा हो गया था, लेकिन बाकी से फथा फथा, तो सुकून नहीं था। लेकिन जैसे ही नून अटैच हुआ, जैसे ही क्या ये नून अटैच हो रहा है, वैसे क्या हो जा रहा है, ये जीम पर क्या लग जा रहा है, ये सुकून लग जा रहा है, ठीक है, ये सुकून जीम पर क्या लग जा रहा है, ठीक है। कोई बता सकता है क्या रीजन लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ, अचानक से जीम बेचारा रुक गया, ठीक है ना। खरजना, जीम की बोलती बंद हो गई,
یہ حرف جو ہے جیم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بولتی کیا بند ہو گئی، خرج خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا. اب تک تو اتنے سارے فعل میں کیا تھا، جیم کے اوپر میں کیا تھا، کچھ نہ کچھ واول تھا نا، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر میں کچھ نہ کچھ حرکت تھا، نشانی تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جیم کے اوپر میں کیا آ گیا، جیم کے اوپر سکون لگ گیا، ٹھیک ہے نا. تو کیا کچھ آپ کو ایسے انڈیکیشن سمجھ میں آ رہا ہے جیم کے اوپر سکون کیوں لگ رہا ہے؟ تشدید شدہ تو یہاں پہ کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشدید کی وجہ، تشدید تو یہاں پہ نہیں ہے کہیں. پڑھنے کے لیے، ہاں پھر سے بتائیے. پڑھنے کے لیے، آسانی کے لیے. پڑھنے کی، ہاں بہت اچھی بات ہے، صحیح، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت سارا فتح جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت سارا فتح یہاں پہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہت سارا فتح جمع ہو گیا، اکٹھا اتنا سارا فتح حرکت جمع ہو جانے سے کیا تھوڑا پڑھنے میں کیا مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو خرجنا خرجنا خرجنا، تو اس کو کیا ایزی کرنے کے لیے جیم کے اوپر میں سکون ڈال دیا گیا، خرجنا، تاکہ ایزی ہو، اتنا سارا فتح کو، اتنا سارا زبر فتح کو پڑھنا نہ پڑے. تو خرجنا اس طریقے سے ایسا اس کو پڑھا جا رہا ہے. اس کا کچھ ایڈوانس قاعدہ بھی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم لوگ بک 3 کریں گے تو اس میں یہ چیز بتایا جائے گا، ایک اور ریزن کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. کہ ابھی فی الحال پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ جواب صحیح ہے. تو خرجنا ایک فتح فتح فتح، خرجنا تھوڑا پڑھنے میں اس سے زیادہ آسان کیا ہے، خرجنا زیادہ آسان ہے، بولنے میں زیادہ آسان ہے. تو عربی میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، الفاظ کو چینج کیا جاتا ہے اگر بولنے میں کیا کچھ تکلیف ہو، ٹھیک ہے. تو الفاظ کو کبھی کبھی کیسا چینج کر دیا، اکثر چینج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خرجنا ایسے، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور بھی ریزن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کیا، کہ جب بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو مردوں کو خاموش کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جیم بیچارہ کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا، اتنے ساری عورتوں کو دیکھ کر کے کیا خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ مذاقیہ جو ہے کچھ جواب میں نے بنا کے دیا آپ کو. تو جب بہت ساری عورتیں جمع ہو جا رہی ہیں اس کے بعد سے جیم کی بولتی جو ہے بند ہو گئی، ٹھیک ہے. ایک عورت کے پاس بھی بیچارہ جو ہے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، لیکن اتنی ساری عورتیں آ گئی تب بیچارہ اور کچھ نہیں بول سک رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خرجنا، اب اس کی بولتی بند ہو گئی، اب سدا پوری زندگی بھر اس کی بولتی کیا بند ہی رہے گی، ٹھیک ہے. تو خرجنا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آ گیا آپ کو، کیا ہو گیا سکون، ٹھیک ہے. تو خرجنا پھر سے یہاں لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے، خرجنا، ٹھیک ہے، خرجنا، یہ سکون لگا، ٹھیک ہے، یہ سکون لگ گیا، خرجنا، ٹھیک ہے، خرجنا، کلیئر ہے نا. مانے وہ سب عورتیں نکل گئی. تو یہ نون جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کس کو، ہننا کو. کیا کہتے ہیں، نون نسوہ. جیسے یہ واو ریپرزینٹ کر رہا تھا کس کو، ہم کو. واو کیا تھا، واو الجماع، جماعت. واو کس کی نشانی ہے، مردوں کی بھیڑ کی، ٹھیک ٹھیک. ایسے نون کس کی نشانی ہے، ہننا، عورتوں کی بھیڑ کی نشانی. اور یہ نون آنے سے کیا ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں جیم پر سکون لگ گیا، خرجنا. اور یہ اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، جیم پر جو سکون لگا ہے یہ سکون رہے گا. اب جتنا بھی آپ گردان کریں گے نا اس جیم پر سکون رہے گا، ہٹے گا نہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا کیسے پڑھیں گے اس کو، خرج. اب جو بھی گردان نیچے آ رہا ہے سب کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ، خرج خرج خرج. بولا نا ایک بار جب اس نے بہت ساری عورتوں کا سامنا کیا تو بیچاری کی بولتی بند ہو گئی، اب پوری زندگی بھر اس کی بولتی کیا بند ہی رہے گی. جیم ہمیشہ اس کے لیے سکون لگ گیا اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے. تو خرج 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 اب ایسے ہی پڑھا جائے گا. یہ اب سوال بتاؤ انتا کو کون ریپرزینٹ کرے گا، ٹھیک ہے، انتا کو کون ریپرزینٹ. اب یہ چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس کو یاد کیا جاتا ہے مدارس میں، یاد کیا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے. لیکن آپ اس کو بار بار آپ اس کو یہ گردان لکھیں گے نا، پڑھیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ کتابوں میں دیکھیں گے، آپ کتابوں میں ایک ساتھ نہیں آنے والی یہ سب چیزیں، یہ تھوڑا رک رک کے آئے گا یہ سب چیز، ٹھیک ہے نا. ایک ساتھ اتنا سارا گردان نہیں آنے والا ہے کتاب میں، تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی اینڈ اسٹڈیلی یہ چیز آگے پروگریس ہوگا. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ اس کو بار بار اس کو لیکچر کو ریوائز کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. کچھ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹیکلی آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, تھوڑا بہت لکھیں گے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اچھا, تو خرج, تو خرج انتا, انتا مطلب ہوتا ہے تم, تو انتا میں سے اس تا کو آپ نکال دینا صرف اور یہاں پہ لگا دیں, تو کیا ہو گیا یہ خرجتا, خرجتا. ٹھیک ہے, اب بتائیے خرجتا کا مطلب کیا ہوگا. پھر کوئی پوچھے گا خرجتا کا میننگ کیا ہے, کیا جواب دیں گے ہم. خرجتا مطلب خرجتا, ہو لیفٹ, کون نکلا, خرجتا. تم نکلے, ٹھیک ہے, تم نکلے, یو وینٹ آؤٹ, تم نکلے, ٹھیک. خرجتا مطلب تم نکلے, تم نکل گئے. جیسا کسی کو کہنا ہے فون پہ بات کر رہے ہیں, کیا تم نکل گئے, کیسے کہیں گے اسے فون پہ. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نکلے کہ نہیں, جلدی آؤ, کوئی بچہ ہے, کوئی لڑکا ہے, وہ اپنے آفس میں ہے یا دکان میں کہیں پر بھی ہے, اس سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نکلے کہ نہیں. ٹھیک ہے, کیا کہے گی, تم نکلے, کیا تم نکلے, کیسے کہیں گے عربی میں اس کو, کیا تم نکلے. ہاں ہاں, صحیح, اخرجتا, لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا میننگ, اخرجتا. فون پہ کہہ رہے کیا تم نکلے, ٹھیک ہے, کیا تم نکلے, تم نکلے کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ مانے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہو گیا خرجتا. ٹھیک ہے, خرجتا. سیم یہاں پر بھی ہم ویسے ہی کہیں گے, خرجنا وہ سب عورتیں نکل گئی, خرجتا تم نکلے. یہاں پر بھی کیا ہوگا, وہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے, اکلنا, عقل نہ, اور یہاں پر کیا ہوگا پھر عقلتا, عقل نہ ان سب عورتوں نے کھایا, عقلتا تم نے کھایا. سیم یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے, شرب نہ, شرب نہ ان سب عورتوں نے پیا, all women, ٹھیک ہے, they drank. اور یہاں پر پھر کیا ہوگا, شربتا. ٹھیک ہے, شربتا مطلب تم نے پیا, تم نے پیا. فائل آپ اس کو ریٹ کر دیتے ہیں, یہ فائل ہے, یہ سب فائل ہے, یہ سب ضمیر ہے, یہ فائل, یہ سب حرف یا ضمیر ہے, یہ جو فائل کو ریپرزینٹ کر, فائل ایکچولی میں یہ ریڈ کلر. ٹھیک ہے نا, اس سے مراد کیا ہے, ہننا. تا سے مراد کیا ہے, یہ تا سے مراد انتا. ٹھیک ہے, اب جتنا بھی آ رہا ہے نا, انتا کا تا کو لیا اور اس میں کیا ایڈ کر دیا ہم لوگ. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے اور بھی ضمائر کو کیسے ایڈ کریں گے, اتنا تک ٹھیک ہے نا. خرجا, خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا. اب یہاں سے بہت ایزی ہو جائے گا. اب گاڑی جو ہے آپ کا یہ ہائی وے میں آ گیا ہے, اب گاڑی کیا ہو گیا ہے, ہائی وے میں آ گیا ہے. اب کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب آپ آرام سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پھر سے ایک بار لکھ لیتے ہیں. ہننا کا کیا تھا, خرجنا. ہننا سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہننا سے کیا ہم لوگوں نے کیا, خرجنا. ٹھیک ہے نا, خرجنا. اور انتا کا کیا کیا ہم لوگوں نے, خرجتا. ٹھیک ہے, خرجتا. اچھا, اب کیا کریں گے, خرجنا ہو گیا, خرجتا ہو گیا. ٹھیک ہے, خرجنا ہو گیا اور خرجتا ہو گیا. یہ نون سے مراد کیا ہے, یہ ہننا, اور یہ تا سے مراد کیا ہے, انتا. انتا کا جو تا ہے, انتا کا یہ جو تا ہے, یہ تا یہاں پر فکس کر دیا گیا, سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب انتما, انتما کو, انتما میں تما کو لیں گے اور کیا کریں گے, اس کو فکس کر دیں گے کس کے ساتھ میں, خرج کے ساتھ میں. تو کیا ہو جائے گا, خرج تما, خرج, خرج تما. ٹھیک ہے, ایسے. ٹھیک ہے, میم ہے یہ. ٹھیک ہے, ہاں دکھ رہا ہے میم, تو خرج تما یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, خرج تما, سمجھ رہے ہیں نا. انتما کا جو تما ہے اس کو لیا ہم نے, ایڈ کر دیا, کیا ہو گیا, خرج تما. مطلب تم دونوں نکل گئے, تم دونوں نکل گئے. سیم یہاں پہ تم لے لیں گے ہم لوگ یہاں سے, انتم کا, انتم سے کیا کریں گے, یہ خرج تم. ٹھیک ہے, خرج تم, سمجھ رہے ہیں نا. خرج تم, یہ تم کو لیا, اس میں سے انتم میں سے تم کو لیا اور یہاں پہ ایڈ کر, خرج تم مطلب تم سب نکل گئے. اب انتی میں سے کیا کریں گے, تی کو لیں گے, انتما میں سے پھر تما کو لیں گے, انتنا میں سے صرف تننا کو لیں گے اور کیا کریں گے, اس کو جوڑ دیں گے کس کے ساتھ میں, خرجا کے ساتھ میں. خرج, خرج, خرج. جیم پر تو سکون ہی رہے گا. ایک بار بیچارے نے عورتوں کا سامنا کیا اور بیچارہ کیا ہو گیا, خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے,
इसकी बोलती बंद हो गई। तो खरज, खरज क्या होगा, ती को चुना नाम ने, खरज ती मतलब तुम निकली, तुम निकल गई, क्या तुम निकल गई। एक शौहर कह रहा अपनी बीवी से, क्या तुम निकल गई, ठीक है। खरज ती, तो अखरज थी ऐसा कहेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या, खरज तुमा, खरज तुमा तुम सब औरतें निकल गई, तो तुम दोनों औरतें औरतें निकल। खरज तुमा कॉमन है, हाँ। अनतुमा देखिए यहाँ वाला ये कॉमन है, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए कॉमन है। खरज तुमा दोनों दोनों मर्द को कह रहे हैं तुम दोनों निकले, सेम कहा जाएगा, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी, दो औरतों के लिए दो और मर्दों के लिए सेम है, ठीक। अच्छा अनतुन्ना में क्या हो रहा है, खरज, ये तुन्ना सिलेक्ट किया ना हमने, तुन्ना खरज तुन्ना, ठीक है, खरज तुन्ना, ठीक है, खरज तुन्ना मैं तुम सब औरतें निकल गई। खरजती का ती यहाँ से आया, ती है कसरा है यहाँ पे, खरज ती, खरज तुमा, खरज तुन्ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। खरज तुन्ना माने यू ऑल वुमेन लेफ्ट, तुम सब औरतें तुम सब निकल गई, तुम सब निकल गई। अच्छा अब बचा क्या, खरज अना का, ठीक है। अना, अना का कैसे कहेंगे, यहाँ पर अना को कौन रिप्रेजेंट करेगा, अना के बदले में कौन आएगा, जो फाइल की हैसियत रखता है, फाइल बन करके आएगा। इतना तो पता है, खरज, खरज पढ़ा जाएगा, यहाँ तक तो क्लियर है, खरज। अब यहाँ पे क्या आएगा, तू, क्या आएगा, खरज तू, खरज तू, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो इजी था। अंता का तुम, त निकाल दी, अंतुमा का तुमा निकाल के फिक्स कर दी, अंतुम का तुम, अंती का ती, अंतुमा का तुमा, अंतुन्ना का तुन्ना। अना का कोई अलिफ वगैरह फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग है। तू, तो खरज तू मतलब क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट, आई वेंट आउट, मैं निकल गया, मैं निकला, ठीक है। खरज तू, खरज तू, ठीक है। अच्छा अब क्या है, नहनु हम सब निकले, ठीक है, हम सब निकले, तो हम सब निकले के लिए क्या आएगा, खरज, खरज ना, क्या आ रहा है, खरज ना, ठीक है, खरज ना। तो ना से मुराद क्या है, ये नहनु, ना से मुराद क्या है, ये नहनु। तू से मुराद क्या है, ये तू से मुराद अना, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपको ये फर्स्ट पहली मरतबा आप करें तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, डरिएगा मत एकदम। बहुत सारे लोग इसको देख के डर जाते हैं और दरवाजा तो क्या, खिड़की से छलांग मार के कूद के बाहर चले जाते हैं, दरवाजा भी नहीं देखते, खिड़की से कूद जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, ये पहली मर्तबा है ना, तो झेल लेंगे इसको भी इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसा झेल लेंगे इसको हम लोग, इसको ऐसे मास्टरी कर लेंगे इंशाल्लाह कि नींद में भी कोई कहेगा इंशाल्लाह तो इसको हम लोग पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। एकदम सूरह फातिहा की तरह इंशाल्लाह इसको भी क्या हम लोग मास्टरी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, ठीक है। खरजती, खरजतुन्ना, खरजतू, खरज ना, ठीक है। तो ये हो गया। खरजतू के ता को क्या, तू को क्या बोला जाता है इसके बारे में तो पता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पता नहीं है, इसका नाम कुछ क्या गया, इसके इल्म तो नहीं है, ठीक है। तो खरज ना, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा ये समझ में आ गया आपको, सब फेल जितना हम लोग अभी अब तक किए ना, ऐसे ही सबका भी क्या होगा, गर्दान होगा। कौन सा किया हम लोग, अकाला, ठीक है। अच्छा तो खैर आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ तो ये खराजा का पूरा जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे, वो आपका जो है ऊपर में दिया हुआ छोटा सा करके, ठीक है। और आज जो हम लोग किए हैं वो नीचे हैं, ठीक है। आज जो हम लोग किए हैं वो क्या है, नीचे है। ये हम लोग आज किए हैं, ये गर्दान जो है ये आज किए हैं, तो बाकी ऊपर उस वक्त उस दिन किए थे, लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। तो खरजा, खरजा, खरजू, खरजत, खरजता, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या चेंजेस आपको दिख रहा है, अहम चेंज क्या हो रहा है, हुन्ना से जो एक अहम चेंज, अहम तब्दीली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, क्या चेंज हो रहा है जो कॉमन रह रहा है थ्रू आउट। जीम पर सुकून। हाँ ये बहुत अहम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और ये आसानी होगी, ये चेंज, ये सुकून, ये जो सुकून आने से क्या होगी, आसानी होगी। ये सुकून
पूरे लास्ट तक है कि नहीं, एकदम लास्ट तक ये सुकून है। बाकी चीज एडिशन क्या हो रहा है, बस ये ज़मीर वगैरह ऐड हो रहा है, ये जो ना है ऐड हो रहा है, ना, हुन्ना के बदली में ना। ता कहाँ से आया, ये अंता का ता। तुमा कहाँ से आया, ये तुमा। तुम कहाँ से आया, ये तुम। खरज तुम, खरजती अंती का आया, तुम निकली। तुमा तुम दोनों निकली। अंतुन्ना का तुन्ना, खरज तुन्ना तुम सब निकली। हाँ, अना का कुछ ऐसा नहीं है, अना का अलग से लाना पड़ा। खरज तू, मैं निकला। और ना, नहनू का जो नहनू के बदले में क्या आ रहा है, ये ना। पर देख रहे हैं ना, हुन्ना में कैसा ना है, खरज ना, मतलब वो सब औरतें निकली, लेकिन ना पे नून पे अगर अलिफ लगा दे तो क्या हो जा रहा है, खरज ना, हम सब निकले। फर्क समझ में आ रहा है ना आपको, खरज ना, ठीक है, खरज ना, ये हो गया। और एक क्या है, खरज ना, ये ना है, ना मतलब वो सब औरतें निकली, ना माने हम सब निकले। अलिफ लगाने से क्या मीनिंग में जा रहा है, हम सब निकले, ठीक है। खरज, आप में से कोई एक पूरा एक पढ़िए, पूरा जो है इसको पढ़िए, खरजा से लेकर के खरजना तक, फुल पढ़िए, फुल गर्दान। खरजा खरजा खरजू, खरजत खरजता, खरजना, खरजता खरजतुमा, खरजतुम, खरजती खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतू, खरजना। बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट गर्दान हो गया, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अगर ये आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो, ठीक है। इंशाअल्लाह ये आपके पूरे ज़हन दिमाग में ये बैठ जाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूरा करते हैं। तो अभी किताब में आपका ऐसा नहीं आने वाला है, किताब में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। अभी तक हम लोग मदीना बुक्स में लेसन 10 तक क्या क्या किए हैं, सिर्फ खराजा ये किए हैं, ठीक है ना। और क्या किए हैं, खरजता, मेरे ख्याल से इतना ही किए हम लोग, और कुछ नहीं किया अब तक, ठीक है ना। खरजती किए कि नहीं याद नहीं आ रहा, खरज खरजा खरजता, इतना ही कि तुम निकले वो निकला, इतना ही हम लोग अब तक शायद किए हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके ये अभी आपके क्लास में, आपके बुक में आने वाला है, घबराने की बात नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप ये हमारा एक सेशन ये खत्म होने वाला है, लिंक अभी भेजा जा रहा है आपको ग्रुप में, उसको लिंक को आप ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह। और हम लोग जो है तकरीबन 20 मिनट्स क्लास करेंगे, 20 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।